स्वागत करवा आउ एक भक्त को कौन रही अनुभूति श्रवण करवा। जय जगन्नाथ। प्रत्येक समस्त मोर जय जगन्नाथ जाऊ भाई जय जगन्नाथ। मो ना हूँ विज्ञान सातवाड़ू आसी तो मोर जगन्नाथ ठाकुर ना एत शक्ति अच्छी एत स्पिरिचुअल पावर अच्छी ठाकुर ना धरले मुझे टाँग उठी जाऊँगी। तो मोटे छोटिया अनुभूति अच्छी गुंडीचा यात्रा समय जिते मो प्रभु रथ यात्रा चलता तो से रोली कौट रसुलगढ़ तो छुट्टी थी समय कौन है सैकेल नहीं आसुली तो अचानक मो मन कौन है ना माने भाविली पुरी जी आज रथ यात्रा अच्छी तो पुरी जी तो सैकेल नहीं 60 किलोमीटर पुरी आसली ना को कष्ट ना को जंत्रणा किसी जना पड़ानी तो बहुत बढ़िया ठाकुर दर्शन कली। प्रभु डोरी लगे नहीं आसिले। हाँ मुझे एक्चुअली जापारे केमी आसी 60 किलोमीटर किसी कष्ट भी जना पड़ानी मत आते बुलाबुली कर प्रभु को देखिए बहुत खुशी लगे मुझे भाविली 60 किलोमीटर केमी आसिले ये छोटिया अनुभूति थी मोर। जय जगन्नाथ टीवी देखती आज्ञा सर सब प्रभु बिना तो सब किसी अंधार तो प्रभु ही सब किसी आमर तो ओके धन्यवाद देव। जय जगन्नाथ टीवी परिवार पक्ष आप पारंपरिक भजन पुस्तक स्वागत। तो हेलो फ्रेंड्स स्वागत करुच्ची आप मोर दमदार ब्लॉग वीडियो तो आज ब्लॉग वीडियो मोर गोटे एग्जाम थी तो आसती मुझे एग्जाम देवाई तो से भाविली माँ को दर्शन कर पलैबी तो मुझे माँ को दर्शन कर तो बहुत खुशी लगे माँ को दर्शन करके बर्तमान मुझे काकटपुर माँ मंगला दर्शन करके आसली भितर फोन अलाउ करना तो बहुत खुशी लगे तो आम भी जा जगन्नाथ मंदिर जा तो ठाकुर को देखिए बुलाबुली करके आस तो बहुत जोर खरा हो देखिए किसी एमती जगह अच्छे तो बहुत खुशी लगे तो जहाँ भी एग्जाम भल हो मुझे एग्जाम भल हो मैंने कहीपर कहीं एग्जाम पास होगा कह कहीं सब थर मुझे कहूँ एग्जाम भल एक्चुअली हम घर लोग जापर ना मोर एक्चुअली कौन तो फर्स्ट आर्ट एग्जाम देती फेल हो गली तो घर मत पचार तू फेल केमी हलु मुझे 2 मार्क कटिगली हेल्ले से जानूना मोर ये मार्क अच्छी माने 2 मार्क कटिया तो दूर कथा मुझे मार्क फेल से जिते थर मुझे एग्जाम फेल हो 5 मार्क कटिगली 6 मार्क कटिगली एमती गले हावा मार दूसरी सेमती कथा तो बहुत खुशी लगे देखिए ठाकुर तो बहुत जोर खरा हो तो आम बस नहीं कि डायरेक्ट पुरी ठाकुर दर्शन करवा अभड़ा खाई चलो जो देखिए किसी एमती प्लेस पचर मंदिर तो फ्रेंड्स आप देखिए मुझे बस रे चढ़ी गली तो देखिए बस रे कहीं ना तो से ब्लॉगटा मुझे स्टार्ट कली तो ओके तो देखिए स्टाइलिश बसटा भी मतलब मिलला ये गेटा संपूर्ण खोल कहीं बाहर स्टाइलिश भ्यूटा देखा ना भल लगे तो ओके आम ये बसवा बैगटा को ऊपर रखिदेवा बढ़िया मजा तो फ्रेंड्स आम भी गोटे भिडियोटा कर पूरी मैंने आम कौन कर भिडियोटा आम कौन रहा आम भक्त मान पूरा फ्री कर फ्री माने कौन कहले माने ओके गेटा खोलला ना पवनटा बाजिले भल लगे ओके आम कौन कर भक्त मान पूरा फ्री माने जो ठंडा अच्छी जूस आम भक्त मैंने पूरा फ्री रे बांटी तो 3-4 दिन भीतर आम कर प्लान अच्छे प्लान तो संपूर्ण हो जाए तो मुझे खाली गला प्लानटा आक्टिव हम तापर प्लान प्रोसेस काम चलो तो बहुत खुशी लगे आप मोर मेन चैनल से भिडियोटा आसो तो विज्ञान यूट्यूब चैनल तो बहुत खुशी लगे आप भिडियो देखिए भिडियो को बहुत सारे कमेंट लाइक करेंगे भिडियो को शेयर भी करेंगे तो ओके तो बहुत खुशी लगे माँ को देखिए तापर किसी एमती बस अच्छी खरा भी बहुत जोर पाखापाखि तो 100टार खंडे ठंडा पी देती से मो पेट पुरीगला तो देखिए किसी एमती प्लेस अच्छी आप देखिए
ଯାହା ହଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଯଦି ବାଲି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ଏଇଠି ଏତିକି ଶରଧା ବାଲି ଅଛି। ତୁମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର କିଛି ଡିଜାଇନ କିଛି କାମ ହବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଶରଧା ବାଲି ତ ଏଇ ବାଲିରେ ଆମ ବାପାଙ୍କର ବାପା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରୋଡ ହେଇନଥିଲା ତ ସେମାନେ ଏଇ ବାଲିରେ ଚାଲନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ପାଦ କଣ କହିଗଲା। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ବାଲି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ରଥ ଟଣା ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଉଛି ସେଇ ଶରଧା ବାଲି ଯୋଉ ଶରଧା ବାଲିରେ ଆମ ବାପାଙ୍କର ବାପା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରୋଡ ହେଇନଥିଲା ବାଲି ଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଚାଲୁଥିଲା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ବେଳେ ରୋଡ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହଉଛି ଶରଧା ବାଲି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାତ୍ର ଏତିକି ବଞ୍ଚିଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ଆକୁ ବି ଡିଜାଇନ ମତେ ଲାଗୁଛି ୟାର ଏପରି ବି ଡିଜାଇନ କରିଦେବେ ଶରଧା ବାଲି ବି ରହିବନି। ତ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଆଉ ଏବେ ତ ରଥଯାତ୍ରା ରହିଲା କେବେ ଆଉ ମାତ୍ର 30-35 ଦିନ ଅଛି ରଥଯାତ୍ରା। ତ ଆପଣ କେବେ କଥା ଭାବିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ବାପା କଣ କରନ୍ତି ନା ଆସନ୍ତି ପୁରୀ ମାନେ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁ କେତେବେଳେ ବାପା ଆସିବୁ ଟିଭିରେ ଦେଖିବୁ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ଅଲଗା ପରେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କେବେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ମତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆମେ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ମୁଁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଯିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା କାହିଁକି ନା ରାତି ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବାନି। ଏକରେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଅଟୋ ନେଇକି ଯିବି କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଦୂର ଟିକେ ଚାଲିକି ତ ପଳେଇବି ସେମିତିକା। ତ ମୁଁ ଅଟୋ ଗଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବି ତାପରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି କାହିଁକି ନା ରାତି ହେଇଯିବ। ଭାଇ କେତେ ନଉଛ? 20 10 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି 20 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ କାହିଁ 20 ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରିବା ଚାଲିକି ପଳେଇବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନ୍ଦିର ଟିକେ। ତ ସମୟ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିହବ ତ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜାଗା ଯଦି ବାଲି ଥାନ୍ତା ତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ବାଲି ଥିଲେ ଗାଡି ଘୋଡା ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତ କିଛି ଏମିତିଆ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ତେଣୁ ମତେ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋହନ ମାଝୀ ବଦଳରେ ଯଦି ମୁଁ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ପୁରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ମୋ ଇଚ୍ଛା କଣ କହିଲେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଅଛି ମାନେ 1 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଭିତରେ ଖାଲି ଗଛ ରହିଥାନ୍ତା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଗଛ ମାନେ ଟୋଟାଲ ପରିବେଶ ହିଁ ସେ 1 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତା। ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ଗାଡି ଘୋଡା ଏଇ ଟାଇପ ଜିନିଷ ରହିଥାନ୍ତା। ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଟାଇପ ସିଷ୍ଟମ ଯଦି ମୁଁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ହେଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି ବହୁତ ଗରମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଜୋର ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି ଲୋକମାନେ ମତେ ହନଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କରୁଛି ଫୋନରେ ମାନେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଫୋନ ଧରିଛି ଗୋଟେ ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କରୁଛି ଫୋନରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇଠୁ ମ୍ୟାପ୍ ମାରିବେ ଏଇଟା ଆମର ଅଛି କଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସେଇଠୁ ମ୍ୟାପରେ ମାରିବେ ମନ୍ଦିର 2 କିଲୋମିଟର କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ପାଖ ପରିକା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିକି ଯାଉଛି 2 କିଲୋମିଟର ଜଣା ବି ପଡିବନି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନ୍ଦିର ପାଖେଇ ଗଲାଣି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ଏପଟେ କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ଯଦି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଗିବ ମାତ୍ର ମାନେ 100 ମିଟର ହବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ 2 କିଲୋମିଟର ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ଏତିକି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲି ଯେତେ ପାଖକୁ ଯାଉ ସେତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋମ ନାହିଁ ଟାଙ୍କୁରି ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋମ ମୋର ଟାଙ୍କୁରି ହେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରଥ କାମ ଚାଲିଛି ରଥଯାତ୍ରା ରହିଲା ପାଖାପାଖି 30 ଦିନ ହବ। ତେବେ ସେ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ମାନେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିବ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ଲାଇନରେ ଛିଡା ହବ ତାହେଲେ ରାତି ହେଇଯିବ। ଆଉ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଗ ଫ୍ୟାଗ ରଖିଦବା ବାହାରେ ମାନେ ବାହାରେ ଆମର ରହୁଛି ମୋବାଇଲ ପତ୍ର ଆଲାଉ ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖିକି ବ୍ୟାଗ ରଖିବା ତାପରେ ମୋବାଇଲ ରଖିବା ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଜଲ୍ଦି ପଶିବାକୁ ପଡିବ। ଜଲ୍ଦି ପଶିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ ତ ମୁଁ କଣ କରେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୋଉଠି ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କରନ୍ତି ନା ଯୋଉଠି ମେସିନ ସ୍କାନ ହୁଏ ତ ସେଇଠି କଣ କର ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବି ହେରି ତ ଗଲା ପରେ କଣ ହବ ନା ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇନରେ ଛିଡା ହବ। ତ ମୁଁ କହିବି ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେଲି ତ
तो छिड़ा है कौन है ना मो पकेट रे फोन थिला तो से सार मत मना कले पलैली तो एमती कही सर मत छिड़ा हवा दिखती पलैले छाड़ दिखाँ तो एमती कह सर मत छाड़ दिखती तो से भाव से प्लान आप्लाय करी तो मुझे इच्छा हो आप्लाय करी कहीं भक्त मान साथ छिड़ा हो लाइन जी मजा लगे तो आप देखिए ये बर्तमान रथ कम चलती देखूँ तो आप देखिए बर्तमान रथ कम चलती पाखापाखि गोटे मस पाखापाखि रहा रथ कम फ्रेंड्स रथ काम एक्चुअली 50% कंप्लीट हो जाए आउ 50% अच्छी माने डिजाइन है प्रभु रथ तो देखिए किसी एमती सिस्टम अच्छे आप देखिए फाइनाली मु प्रभु दर्शन करते भीतर बहुत जोर एक्चुअली भिड़ माने मुंड खराब लिमिट क्रॉस साइड रे एंट्री हो पारे तो से ट्राए कल दीथ खंड गली पड़े भितर को भिड़ी कर आल्ला नहीं मैंने पैसा देते आप जापर भितर को आ लाइन रही आप किसी कष्ट करा पड़ो आप मात्र 10-20 मिनट तो बहुत खुशी लगे प्रभु को देखी मुझे जय जगन्नाथ टीवी अच्छी से किसी छोटिया अनुभूति है से कहीदी आप भिडियो देखिपारे तो बहुत खुशी लगे तो ये आज मोर ब्लॉग वीडियो तो आशा कर भिडियो भल लगी जब आप समस्त वीडियो भल लगे आप समस्त वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ देखा आप गोटे नुआ वीडियो किसी नुआ टॉपिक से पर्यंत जय जगन्नाथ जय ओडिशा दिल से लव यू बाय बाय हाँ आपमर गोटे वीडियो आसो आप देखिपारे आम जो प्रभु पाक आसू माने अंडा बांटिया तो से वीडियो मोर नुआ चैनल आसो आप देखिपारे तो ओके रोचे बाय बाय लव यू।